नाटकां करता हे फक्त करपाक जाय म्हणून करता फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द हॅक ऑफ इट. आयच्या सेशनाक आमी प्रोटेस्ट करपाचे आसले. आमी एनवायरमेंटाचो इश्यू जेन्ना गव्हर्नर उलयता तेन्ना ते सगळे आमी हे तयारी करून आयिल्ले, सगळ्या कडेन ते आशिल्ले. गव्हर्नर ते उलोवचे पयलींच ताका ताणें सांगलो शॉर्टकट मार. पयलीं सगळें येता आशिल्लें की भाशेचो इश्यू आहा जाल्यार हांगा भाशेचो इश्यू ना, तो इंग्लीश भाशेन उलयता. सुरवात केल्या इंग्लिशीन, ताका मदींच कितें जालें. एक टायमार हाचे पयलीं गव्हर्नर आशिल्ली, तिका शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कितें तरी जाल्लें आनी तिणें बंद केल्लो. हियर देर इज नो जस्टिफायबल रिजन, तो उलोवपाकूच पिता. सो अशे मनीस हेंचे सगळें जे तियात्र चलयलां ह्या सावंत सरकारान, हातूंत म्हाका दिसता लोकां फुडें पूर्णपणान सरकार एक्सपोज जाल्लो. सरकार एक्सपोज जाला की सरकार नॉट ओनली कॅनॉट डिफेंड इट सेल्फ बट कॅनॉट इवन डिलिव्हर एन एड्रेस वॉट इट हॅज इन माइंड. द गव्हर्नमेंट इवन इज स्केर्ड टू डिक्लेअर इट्स ओन इंटेन्शन्स, रिटन इंटेन्शन्स. Even the governor is not in a position to read what is given to him in writing. So it is a shame on Goa that we have one of the most corrupt governments in the history of Goa, and that is in the 60th year of liberation. So Goans have to get re-liberated from the second colonization of Goa. Now, would it be 3 days assembly or 2.5 days now finally? Because I thought this is gala ना आयचो दीस गेलोच, आता 3 दीस उरतात. 3 दिसान आनी आता स्पिकरा म्हणून उलयल्या. आमी क्लियर कट तांकां हें दिल्लें आहा की गव्हर्नर्स एड्रेस आतां सुरवात जातली. पार्टी वायज आमकां अलॉटमेंट जावचो हो एक इश्यू. दुसरो इश्यू की कॉलिंग एटेन्शन मोशनात 3च ते अलाव करतले पर डे. पयल्या दिसा आमचे ओपोजिशनान जॉयंटली 3 कॉलिंग एटेन्शनां दिल्या. एक म्हणटा ते म्हादयचे, दुसरें म्हणटा ते कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट्साचेर, आनी तिसरें म्हणल्यार गांजा कल्टिवेशन, जे कॅनॅबिस कल्टिवेशन सरकार येवजण आशिल्ली हाजेर. म्हाका दिसता 3य इश्यू चड इम्पॉर्टंट. 3य इश्यू खंयच्याच प्रश्नान येवंक ना. बरें, 27 तारखेक एक प्रश्न येता, नंबर 3 प्रश्न. वन इज ऑन कोल, अदर इज ऑन लिनियर प्रोजेक्ट्स, and third is on, I think, on Mole Forest. All very comprehensive questions put up by Alina Salman. Means ते क्वेश्चन जर डिस्कस जाले तर गोंयान पूर्णपणान ह्या जे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे षडयंत्र आहा, दिल्लीच्यान रिमोट कंट्रोल जावन षडयंत्र जो सरकार करता हें एक्सपोज जातलें क्लियरली. बाय अलिना साल्माना हॅज द रायट to come there or not to come out. So I am making a public call. The people of Goa are watching you. I mean, मुद्दाम हे announce केल्लें आहा because it is already marked. Number 3 on the list आयिल्लो आहा. Start question 3 म्हणटा तो डिस्कस जातलो, तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुमी इतली असेंब्ली कवर केल्ली आहा. हे प्रश्नाक तिचेर प्रेशर हाडून तिका फाटल्यान जर दवरली जाल्यार आनी एक रॅकेट जे आज गव्हर्नराक ताणें केला. गव्हर्नराक उलोवपाकूच मदीं बंद जालो. तुमकां सगळ्यांक दिसलां आसतलें की प्रमोद सावंतान आमकां स्टंप केले अशें. तो हांसूंक सो लागलो ओपोजीट. हें हांसपाचें वस्त न्ही, हें रडपाची वस्त गोंयच्या जनतेची. इट इज बाय हर. ताजे मागीर आमचे प्रश्न आहा. आमचे प्रश्न सेम इश्यूचेर आहा. So it will be clubbed? No, she won't club it because आमचो स्टार क्वेश्चन एक आसा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, जी आज एक व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा चड करून मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनांचो. तो जयेशाचो जॉयंट क्वेश्चन आमचो आहा नंबर 4. आनीक दिगंबर कमिटीचो नंबर 5C एक क्वेश्चन. 5C येतलो काय ना तो आमकां खबर ना, कित्याक थंय त्या दिसा 2 पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स ऑफ द लास्ट सेशन सुदीन ढवळीकराचे येवपाचे. How do you see this? 5C on this only, Tanmar projects, all this. Finally, कितें exactly? Because 1 week पयली assembly म्हटली आयज ना, मागीर 3 दीस ओडे दीस. I am asking the people, what are we celebrating? Are we celebrating liberation? Is this liberation? What is this? This is worse than the Portuguese मरे. खंयच्याच पुर्तुगेजांनी बायलांचेर भाट दिवन फुडें गेले म्हणून आयकूंक नाशिल्लें. अशें म्हणून आदले फ्रिडम फायटर आमकां सांगतात. आज तें जालें. 60वे मुक्ती वर्साच्या दिसा लोकांचेर भाट दिवन फुडें वचपाक लागले सरकार, आनी तें डिस्कस करूंक मेळना.
ताजेर तुमी आळाबंदी हाडटात कितें वॉट इज द रिजन डिस्कशन्स आर नॉट बीइंग हेल्ड इज इट कोविड अरे यू हॅव अ सेशन टेक इट टिल 12 o'clock I had suggested in the business advisory committee first give injection to leaders आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जनते भितर एक खवदळ चल्ला एक सस्पिशन डावट जाला की वॅक्सीन चलतलें काय कितें वॅक्सीन घेवप काय कितें दर वॅक्सीन बरें आहा आनी दर पॉलिटिकल लिडर घेवंक सोदतात वॅक्सीन पयलें MLAंक दिया मरे 27 दीस वचूनी इम्युनिटी तांची बिल्डअप जाली सेशन घेया एनी केस दिस इज अ विंटर सेशन इट इज नाव पोस्टपोन टू बिकम अ विंटर सेशन आता परते वोट ऑन अकाउंट करतले ते फुडें हाजे फुडें वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट कित्याक हाडिल्लो इट वॉज ब्रॉड बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज टर्मिनली इल आता दॅट इज बींग मेड इन टू अ फॅशन सो थोडा MLA भिता दिसता तुका वॅक्सीन घेवपा त्याला कोण ते भिता जाल्यार जग मार हांव भिना न्ही जे कोण भिता तो भिवन रावली ताणें ताका गरज नासतली येवपाक आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांचे इश्यू रेज करपाक मरे आमकां गव्हर्नरान निवडून दिवं ना ते सांगलें हांवें चीफ मिनिस्टराक आमकां निवडून गव्हर्नरान दिवं ना वी डोंट रिप्रेझेंट द गव्हर्नर वी रिप्रेझेंट द पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट आन्सर्स द गव्हर्नर डजंट वॉन्ट आन्सर्स बिकॉज ही इज देअर मॅन Governor doesn't speak for the people of Goa. The governor is supposed to speak for the government. He is not even reading what the government is giving to him. This is a shame on Goa and this is a shame that the most literate state of the country has been brought to this nadir. अशी ही परिस्थिती अकलेक पावल्या गोंय हे आमी दाखोवन दितात की आमदारांचेर कसलोच फेथ कोणाचो आसचो ना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो काणयो वचून सांगतात विवेकानंद हे करतात विवेकानंदाच्या नांवान Vivekanand was known for what? Vivekanand was known for his oratory in Chicago. World peace, he was talking about tolerance of all religions. He was not talking what these people are talking. आपल्याच लोकांक एड्रेस करून भाशणां दितात लोकांक पब्लिकाक फेस करा मरे ओपोजिशनाक फेस करा आज ओपोजिशन कितले आहा 1/4 ओपोजिशन 3/4 रुलींग आहा इतले आसूनय भंय दिसता तुमकां म्हाका कळना हें कित्याक जाय सेशन बिशन करपाक बाइंड इट अप डिसॉल्व करा या घरा आमी जर अशें नाकाच जाल्यार डिसॉल्व द हाऊस लेट देर बी इलेक्शन्स तें करूंक सोदता अशें म्हणून आयकूंक येता विचारा ताका सारकें ही has said he will complete his full term. आमचें फ्लोर मॅनेजमेंट बरें आहा आजूय तें बरें जावपाक पूण आमी कोणें स्वप्नान चिंतूना तुमी चिंतला जाल्यार हांव नकळ की गव्हर्नर मदींच हें जातलो दुयेंत आशिल्लो गव्हर्नर जावंक शकता हो बरो इंग्लिशीन उलयतालो मरे हिंदीन कितले भाशेन इंग्लिशीन जालें जाल्यार स्विच ऑन करूंक जायना म्हणून बंद केलें अशें समजूं येता हें कितें काल इफीक बरें दिलां मरे भाशण फिल्माचेर भाशणां दितात आनी जें कामाक तुका धाडलां हांगा तें भाशण दिवपाक तुका ना इट मे बी टेकन एज रेड म्हणून कितें सो क्लरिकल हें कितें आहा तें जें कितें हातान कायद्याचें मॅनिप्युलेशन करूंक मेळटा तें करून असेंब्ली चलयता म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा सरकार कॅनॉट फेस पीपल एंड पीपल डिसिप्लिन लोकांचे जे खरें मनान उमाळे आहा गोंयच्या लोकांचो उलो जो आहा ओपोजिशन आहा टू प्रोजेक्ट्स हें फेस करून सरकार सोदना आनी सरकार करूंक दिना The way you are talking की हे elections began करूंक सोदता you are okay with that? If it happens. I am okay with anything but because I am not what I say will not matter. What I say will not matter, but what I am speaking here is because I am speaking for the people of Goa. I am not speaking for the governor of Goa. I don't care for the governor of Goa because the governor of Goa should care for me as an MLA of the state. He has come to address us. He is not even able to address us. कसलो governor? कितें जालें? हां? तरी फकाणां जाली म्हाका समजना हें कितें तें आनी कशें गोंयच्या लोकांनी हें सोंसपाचें तें निशेध करीत उरतलो हांव निशेध हांव करता म्हज्या भाशणान तेन्ना उलोवपाचें मारगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्साचेर हेजेर तुमचें कशें हें आसतली स्ट्रॅटेजी एज फार एज स्ट्रॅटेजी आमकां वी आर हँडिकॅप्ड वेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन नॉलेज वी आर इन द कोर्ट वी नो वॉट इज द रूल वॉट इज द लॉ बट वी डोंट नो वॉट दे आर गोइंग टू डू सपोज कॅन्झिल इज माय कॅन्डिडेट and Kenzil belongs to like because he's a male they will make it female खंय तुका फिमेल म्हणटा कॅन्झिल भायर पडलो सो हें ते करतले अशें म्हाका लास्ट टायमूय तांणी 2015 केल्लें हांव तें फेस करपाक तयार आहा फातोर्डेचे जनतेक पूर्णपणान खबर आहा की असलें हें सगळें ते करतात तितलेंच न्ही नवे पक्ष आयले ते तांकां हेल्प करतले
मोठा फोडपाक बिडपाक हे सगळे आमची तयारी आहा इलेक्शनां बेगीन घेवपाची तांणी तांकां जर कापाजार आहली इलेक्शनां बेगीन घेवपाची आमी तांकां दाखोवपाचें कितें लेटूय घेतात नो प्रॉब्लेम लेटूय करूं येता आमी कंप्लीट तयारीन आहा No, but would Vijay and Digambar work together? That is what he has not ruled it out. The question is in. I am willing to work with them. I am working with them here, man. Why do I not want to work with them there? Okay. See, I am open. I don't have one thing to say here and do another thing anywhere else. I have very clearly said that I am willing to work as a combined opposition. Now, I am the father of the MLA. So naturally, in my constituency, I have to decide for what I want. But I am also the leader of a political party. A party that has a strike rate of 75%. So, I am also not to be taken lightly. I also have people in other constituencies. But I don't want votes of the opposition to be divided. How would you see about the formation of this new committee? Because to me, Poila Congress like regional and Kalap for formation and all. It looks like the resignation has already been accepted. With this, It looks like the winds of change are blowing. नवे वर्साक you look to be happy, smiling. नवे वर्साक कितें तरी नवें बरें जावं अशें हांव देवा कडेन मागतालो अशें दिसता कितें तरी winds of change are blowing. Okay. I You are cannot happy say with what that. is happening going to final. You welcome it. I cannot welcome or this thing. Let it final आकार कसो तो येवनी मरे. Okay. This is part of the process. Let the process end and let us see what is the final tangible result of the whole process. Then we will come.